So this is for Tori ma'am, the certificate and the kit. The kit is actually important, so that is why we are sending. And this is Manju ma'am. Yeah, Manju ma'am is here. Okay. The first track will be given in the second half after the training is over, sir. Monomaki ma'am, please. Amoy, please. Amoy. And followed by Ajat. Ajat. Myself is Chiradeep. I'm basically coming from Nestle. Nestle, as you know, is the world's #1 food company, providing foods in terms of safety, hygiene, and quality. At the same time, Nestle also thinks of the ecosystem out here, the food which we provide to the consumers, and the food which you actually also serve to all sections of the crowd. Okay, people who are very rich and people who are poor, everybody would love to go and have a glimpse and also a taste of the street food. Okay, so there is no bar of people who goes and who does not go for the street food vendors. Okay, so you have to be very cautious and you have to take care of your cart as to how you sell your products and what are the food products actually you are selling. Okay, so हम लोग आज बात करेंगे basically on health aspect, on the hygiene aspect, which is very important. We'll be talking on how you actually you handle the food. आप लोग फूड को कैसे रखते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं, कैसे आप उसको ढक के रखते हैं या कैसे क्या टेम्परेचर में उसको आप रखते हैं, ये सारे चीज़ को लेके हम लोग बातचीत करेंगे. We will be also talking on food safety. Obviously, we also have our FSSI team out here. The delegates are out here. Sirs will be speaking to you as to how you can actually help and provide a better food to people. At the same time, we will be also talking on pest control. We'll be talking on how to, keep things clean. And obviously, what is also very important today is, the waste management. That is the garbage disposal. We shouldn't throw our foods here and there. How we should maintain and store the unused food. Where we should throw the products which are not required, because it all helps at the ecosystem also. So this training is very important for you. And basically what I will also suggest, जैसे how we go to a church, जैसे हम लोग एक चर्च में जाते हैं और हम लोग एक मंदिर में जाते हैं, we pray there. Okay, we actually go out with a whole heart, praying out there. So आपका जो दुकान है, it is also like a mandir or as a church. Okay, so you are providing food which is very important to people. So as you serve food to your child at home, or you serve food to your family people, definitely the same cautiousness, the same love should be there while actually you are serving food to the consumers. When you have this thought within you, half the work is actually done, because we take care of our siblings, our children, we take care of our family. And if you think that actually the food which you are actually serving, it is for your family, it is for your children, half of your job is actually done. So that is very important. We need to really think as to what food we are serving and how we are serving. Morom Korea street vendors kan ami yede nagamis parve ekta koi du mona se abnen yede hina jama Korea do abnen ke khushi aro thanks janai dia se yede abnen aina training kurina ja do khali training lagina ja la he na kurina itu practice kuri bulage amen Kohima municipal council amen be itu ishi strict monitoring itu ja do sanitation abnen the waste kan काम करी दिया दुकान करी दे फिजे वेस्ट डिस्पोज करिया दो इतु बाल बाल करी लगे और सफा हो लगे हमें
municipal council be abren ke bal jaga degina din bal time de holibe pani puri atam de holibe aram bara dukan kuriu parela jaga be bisari bola min be koshis kuri ase itu bara abren aji tu training logina kali training logina rakhia la noina ekta step forward jabi bina abren ke request kuri ase de I, for one, you may not realize, I, for one, admire the street food vendor, people like you. You know why? Because I love street food. Now, the very idea of this training is to capacitate you. Okay, you're all entrepreneurs, you know what you're supposed to do, but through this training, you'll be upgraded to another level, wherein the question of foodborne diseases or foodborne illness through street vending will not arise among our local population, among us. Many of you will not be realizing. I'm proud of street food vendors, people like you. You know why? Number one, you are able to stand on your own feet. Okay, I really admire that. You should be proud you're a street food vendor. Number two, your business, you have a deep impact on our local economy. Many of you will not be realizing, but you are having a very big impact on our local economy. That's what we are all proud of. Okay. Now, I believe, and as stated earlier, I believe this training will take us to a better level. Abunian to bisi chuto ase inga bhabi thakibo street vendors ami kan to street vendors ase rasta laga kinari bikiri kura lagai ase ni main backbone to abunian to ase abunian la khana una to rich poor down dwellers village barabi ahibo sob manura khalaga ase abunian main khana una dia kan to abunian group to ase aji ami kan yade jama guru para to Nestle India Limited takan bara sponsor kura laga ase takan sponsor takan laga sponsorship te aji Nagaland de Kohima aru Dimapur de takan digina berai ase abunian kiman jonaise abunian sob ki bisi khushi pai ase aji ahado nambra ahigina jahadui noigina abunian aji ki sigibo ido in practical de practice koribo lage why because aji nisina ido food safety guli to pila time de food safety guli to authority kan laga kami ase bhabe aibo ami kan to inika koribi to nokoribi to saba koribi to nokoribi inikai koi holibi idia food safety and standard authority of India laga target to ase abuni kan sob ke kon kan khana una bonai bigri kore manufacture kore itu kan sob ke comply koribo lage tai kan parabi food safety to nabuja dak to authority ekta bra hobo jabo kora bra changes na ne itu bra apuni kan bra itu osa ase itu good hygiene ase itu good manufacturing practice ase itu nabuja dak to kitebe safe food to nababo itu bra itu laga target bra dia kiman the food vendors kan ase kon kan ase sob ke FOSTEC training to digina jai FOSTEC matlab food safety training and certification abunia naji training koribo aro Nestle company bra through empaneled FSCCI laga empaneled NASV bra abunia ge certificate dibo to itu certificate to abuni kan khali certificate ase na bhabi bolage itu ami logoti responsibility dia ase ha ami niji ge responsibility ekta dia ase nika loi di boli mon kili boli to khana una to apuni kan bonai apuni kan bigiri kore itu laga apuni kan good manufacturing practice good management system good hygiene practice itu kori si gole apuni kan indirectly apuni kan la
বিজনেছ দিবি প্ৰস্পাৰ কৰিব কিলে আজিকালি কি ভাল বিয়া মিডিয়াতে বেছি ওলায় তো আপুনি লগা ষ্টল দি ভাল পায় আপুনি লগাটো লেতেৰা আছে আপুনি তাই লগাটো ঠিক আছে নাই চব মানুহবোৰে জানে তো অট'মেটিকেলি আপুনি কেতিয়া চাফ চাফাই ঠিক হ'ব হাইজিন প্ৰেক্টিছ ঠিক থাকিব আপুনি প্ৰস্পাৰ কৰিব আপুনি লগা কাষ্টমাৰ বেছি পাব হলিবি আপুনি আজি হলিবি নমনি লেতেৰাই থাকে ঠিক নাই এপ্ৰন নাই চিষ্টেম ঠিক নাই হেণ্ড গ্ল'ভ নাই মানুহ কি চাৰ্ভ কৰি থাকিলে আজিকালি চব মানুহ লিখা পঢ়াই আছে জানা মানুহে আছে আপুনি লগা বিজনেছটো ডাউনই হ'ব ইনডাইৰেক্টলি আপুনি লিমিটে ইটো বিজনেছ কাৰণে পোষ্ট পালিক দা হৈ যায় চ' আপুনি গান আজি চাৰ্টিফিকেট পাইছে গৈ কিনা হৈছে খোৱা লৈ কিনা চাৰ্টিফিকেট এটাতো আপুনি ইটো আমি লগা ৰেছপনচিবিলিটিটো ইটো আছে দেই গৈ কিনা আপুনি গান ইজুকেট কৰিব লাগে কাষ্টমাৰ নাজানা মানুহখন আহিলেবি আপুনি ইয়াৰ পৰা শিকাব লাগে এইটো এনেকুৱা আছে এইটো এনেকৈ খাব লাগে এইটো খাব লাগে গৈ কিনা ইটোৰ পৰা ইটো ফাৰ্ষ্ট এড ট্ৰেইনিংটো মিছামিছি ট্ৰেইনিং নহয় বেছি ভাল ট্ৰেইনিং আছে ইন ফিউচাৰ যিটো কি জানি এইটো ফাৰ্ষ্ট এড ট্ৰেইনিং আজি দিলে ফ্ৰী অফ কষ্ট FSCCI পৰা স্পনচৰ কৰি কিনা নেছলি কোম্পানীৰ পৰা স্পনচৰ কৰি কিনা আপুনি আনকি দি আছে হলিবি ইন ফিউচাৰ আহা সাল নেক্সট ইয়াৰ এইটো কি জানে আপুনি ইয়াত নিজে পে কৰি কিনা এইটো ট্ৰেইনিং ল'ব এইটো দিন বি আহিব আমি খান মতে হলিবি এতিয়াতো ইনিচিয়েল হোৱাৰ পৰা আপুনি আনকি ফ্ৰী পৰা এখন ৰিফ্ৰেছমেণ্ট দি আছে ফ্ৰী অফ কষ্ট পৰা এখন ইমান পাৱাৰ পইণ্ট কথা ভাল ভাল ফাৰ্ষ্ট এড লগা ক'ত হাইজিন প্ৰেক্টিছ লগা দি আছে হলিবি ইন ফিউচাৰটিতো এইটো চাৰ্টিফিকেটটো ল'ব লাগে এনেকুৱা আমি কাৰণ অথৰিটিৰ পৰা আহিব এইটো টাইম দিতো আপুনি ইয়াৰ পৰা পইচা পে' কৰি কিনা আপুনি ইয়াৰ পৰা পইচা দি কিনা সেই এইটো খান এম্পেনেল খান আহি কিনা ট্ৰেইনিংটো দিব এইটোৰ পৰা আপুনি ইয়াৰ কাৰণে এইটো কিছম দি অপৰচুনিটি ভাল হৈছে ফ্ৰী অফ কষ্ট পৰা আপুনি ইয়াৰ ট্ৰেইন কৰিব হলিবি এইটো ট্ৰেইনিংটো আপুনি ইয়াৰ নাম পৰা নৈ কিনা এইটো ৰেছপনচিবিলিটিটো আমি নিমিদি আছোঁ কিনা আমি চব পৰা চেঞ্জেছ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে আৰু আপুনি আনবি এতিয়া ধৰি ষ্ট্ৰিট ফুড আছে আপুনি ইয়াত নিজে বি এছ'চিয়েশ্যন বনাই কিনে আপুনি ইয়াত নিজে ভাবি কাৰেকশ্যন ল'ব লাগে কেনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব একজনকে ছাপৰ্ট কৰিব একজনকে এডভাইচ ভাল দিব চাফ চাফাই কৰিব এতিয়া আপুনি ইয়াত এনি ষ্ট্ৰিট ফুড দি যাইলেতো কোন বি হেণ্ড গ্ল'ভ নাই না বেয়াৰ হেণ্ড পৰা আপুনি ইয়াত ডাইৰেক্ট হেণ্ডেল কৰে হলিবি আজি হৈ কিনা কালিৰ পৰা ধৰিলে আপুনি চব এইটো খান এপ্ৰন উইথ হেড কেয়াৰ হেণ্ড গ্ল'ভ এইটো খান জ্বলাই কিনা যাইছে বুলিতো এইটো লগা ট্ৰেইনিং লগা ফ্ৰুটটো এইটো আছে গৈ কিনা আমি চব চাব Now, first and foremost, আপোনাৰ food safety registration certificate ল'ব লাগিব আৰু just last year পৰা September 2024 পৰা street food vendors can registration certificate free of cost হৈছে দেই and everything is online তো আপোনাৰ 5 সাল কাৰণে পাব তো মই একদিন একটা কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰি দিব আপোনাৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটটো লৈ ল'বি আৰু ডকুমেণ্টছটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু ফটো একটা লাগিব দেই নেক্সট আপোনাৰ এজ এ ফুড হেণ্ডলাৰ আপোনাৰ মেডিকেলি ফিট হ'ব লাগে ইউ হেভ টু অবটেইন ওৱান মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট একটা ল'ব লাগিব বিকজ আপুনি গাঁও ঠিক নাই গ'লেতো দেট উইল বি আনাদাৰ চ'ৰ্চ অফ কণ্টেমিনেশ্যন টু দ্য ফুড তো আপুনি মেডিকেলি ফিট হ'ব লাগে চ' মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব আৰু মই এজ এনফৰ্চিং এজেঞ্চি মই এনেই বিৰাই নাই দেখি অবজাৰ্ভেশ্যন মোক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন আছে আগেৰে ছাৰখন কোৱা নিচিনা বেছিভাগ এপ্ৰন নচলায় টুপি নচলায় গ্ল'ভ নচলায় আৰু ইটছ অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফুড বনাই দিছেতো এতিয়াতো মানুহখন কাষ্টমাৰ্ছ খান কিনিব নে দুলাব চিতা মুক্তি হালি ওলাইছে কোনোবাটো হাত পাত চুৱে পাৰে তই গ্ল'ভ চলাবি নহ'লে টং চলাবি ডাইৰেক্ট হাত পাত নচুবি আৰু একটা অবজাৰ্ভেশ্যন আগেৰে ছাৰ কোৱা নিচিনা তাহান ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে গৈছে KMC খান মই বি একটা অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ আপোনাৰ ডাষ্টবিন বি নাৰাখে আপুনি পাৰে তো একটা ডাষ্টবিন ৰাখিবি উইথ কাভাৰ বন্ধ কৰি গোটাই ৰাখিবি আপুনি ডাষ্টবিন ৰাখে না আৰু এক্সপ'জ কৰি ল'বি এইটো বি আৰু ইট উইল বি আনাদাৰ চ'ৰ্চ ৱাৰ দ্য ফুড উইল গেট কণ্টেমিনেটেড আৰু আপোনাৰ পানী চলাটো ৱেডাৰ ইট ইজ পৰ্টেবল অৰ নট আপোনাৰ টেষ্ট কৰিছিল কৰি নাই এইটো বি জানিবি দেই মিছ আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন দে পানী চলাটো তো মই PhD ডিপাৰ্টমেণ্ট একটা লেব আছে ছায়েন্স কলেজতে পানী নে আপুনি 2-3 লিটাৰ লৈ যাবি আৰু ফি বি খালি 200 আছে তো আপনি মানে জানিবি মিছ আপনি পানী চলাটো
खा जिनिस चलाव पारे बोले आसन नाइ इतु भी आपनान जानिल थाकिले बाल ना गना इतु भी कुलबी aru kwan age de kwan food safety is everyone's responsibility authority la responsibility no hede it's everyone's responsibility aru abnian aji training at avail koribo tandu training dinner jai jabo mandu hodai thagibo to nijor la part to koribi mahabi mahala part koribo we will work as a team so that we make that slogan food safety is everyone's responsibility as success. Thank you. When we work with street vendors and when we talk about their rights, there are two acts implemented for a street vendor. One is Street Vendor Livelihood Protection Act, that is 2014, and I am pretty sure Councillor Sir must be aware of it, and that is taken care from the municipal council across India. So one important component, unfortunately, Sir is here, so we will take his help if we have issue in implementation of the act, because there are two things for a street vendor. One is your rights, your right to put your stall. That is taken care by KMC, Kohima Municipal Council, who decides about your place or your vending certificate. And another one is your responsibility, which is taken care by FSA Act 2006. 2000 जैसे 2014 का कानून आपको राइट्स देता है कि आप अंडर द हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको जो अधिकार देता है कि आपको अपना रोजगार करने का अधिकार है, आप अपना रोजगार कर सकते हैं। उसी तरीके से 2006 का FSA एक्ट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपको सेफ फूड बेचना कस्टमर को आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको राइट्स है, साथ साथ में आपको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये बात आपको समझना ज़रूरी है, दोनों चीज़ें समझनी ज़रूरी है। और फॉर्चुनेटली वी हैव द गेस्ट्स हु कवर बोथ द कंपोनेंट्स. So today, as I was saying in the morning, we are lucky, we are fortunate that this training is happening. As Sir said, it is happening free of cost. Nestle India is supporting us to give you this kit. We, as a committed association for street vendors, are ready to do any sort of help you need in the training and beyond the training also. We are there. So you must feel thankful, and after today's training, you should, as I was saying, ki you all are self-employed. You don't create pressure on the government to get a job. आप सब लोग अपना रोजगार खुद करते, स्वरोजगारी हैं आप लोग। और आपने कई बार सुना होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, नाउ ही कॉल्स यू नैनो एंटरप्रेन्योर्स। आपको वो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि आप लोग सब लोग एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपको ये प्राइड फील होना चाहिए। Whatever you are doing, you should feel pride in that. And as everyone believes that street food, everyone loves. Street food culture is now talked about thing. I was talking to few of you that whether you are on Instagram or not, why not? Why not? Be on Instagram. Be the role model for others also. So today there will be training on 7 modules, which will cover your personal hygiene, your cart hygiene, waste management, pest. We'll talk about the pest control. So I was saying about the water. Water is a major issue. Even if you make very good food, but if water is not good, if the ice which you are using is not good, will spoil everything. तो आज का ट्रेनिंग में बहुत सारा बात होगा, आपको सीख के जाना है, समझ के जाना है. And I always cite the example of myself. मैं किसी भी ट्रेनिंग में जाती हूँ तो आई साइड, बिकॉज दीज आर बिहेवियरल थिंग्स, यू नो. आपको जो सिखाया जा रहा है हैंड वॉश करना है, इफ इट इज नॉट इन योर बिहेवियर यू वोंट डू इट. आपको आदत में आना पड़ेगा. आपको खैनी, गुटखा, कोई भी तंबाकू का चीज, वी कैन नॉट से टू स्टॉप. वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट द प्रोहिबिशन, बट
हम आपको ट्रेनिंग के थ्रू गाइड करते हैं कि जब आप खाना बनाते हो, स्टॉल पे होते हो, जब किसी कंज्यूमर को आप खाना देते हो, उस समय आपके मुंह में तंबाकू नहीं होना चाहिए. यू शुडंट बी डूइंग इट, क्योंकि वो गिर सकता है. वी टॉक अबाउट वेयरिंग हेडगियर्स. आपको किट में देखेंगे हेडगियर मिला हुआ है, वो बाल में आपको लगाना है, क्योंकि बाल सबके खूबसूरत हैं, खासकर महिलाओं के बहुत ही खूबसूरत हैं. और बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे बाल और भी ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट में बाल और भी सिल्की और सुंदर है. बट कस्टमर के लिए एक हेयर आ जाएगा, वो सुंदर नहीं दिखेगा, वो दैट विल स्पॉइल योर कंज्यूमर. तो हेड गियर हमें लगा के करना है. हमें, आई एम नॉट कुकिंग, आई एम वेयरिंग ऑल दोज काइंड ऑफ फैंसी, ये रिंग पहन रहे हैं हम. इट इज़ गुड फॉर मी इफ आई एम नॉट कुकिंग. आप अगर खाना बना रहे हैं और इसी हाथ से यू आर मेकिंग डो फॉर मोमोज, आप मोमो बनाते हैं, डो आप बना रहे हैं, और आप इसी हाथ से या इस हाथ से आप डो को बना रहे हैं. एंड दिस रिंग हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, इवन इफ यू सी माइन, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैंने दिल्ली में खाया होगा कहीं पे, कुछ जो कल मैंने दीमापुर में खाया होगा, शायद इस हाथ तो साफ हो गया होगा, अंगूठी में अभी भी शायद वो गंदगी लगी होगी. तो यू विल बी ट्रांसफरिंग ऑल दोज थिंग्स टू योर कंज्यूमर. These are very small things which through training we will reiterate. It's not that you do not know. I'll cite a very recent example of this ring, sir. Recently I was in Pune with my nephew and he was citing, ये real story है, कोई exaggerated example नहीं है. They had gone to a friend's house for a dinner and his friend had cooked a delicious food and all. While eating, while chewing, he just could feel that something hard in it. उसने ऐसे चबाया तो उसको लगा दांत पे कुछ है. Then thought कि कुछ कंकड़ होगा. उसने अपने फ्रेंड को बोला नहीं, कि उसको लगा इतना मेहनत उसने किया है, वो बुरा मान जाएगी कि कंकड़ कैसे आ गया. Then he went to the bathroom, washroom धीरे से गया और उसने निकाला. You won't believe, it was her diamond ring in that पकौड़ा. वो जो पकौड़ा बनाया होगा उसमें उसकी फ्रेंड का डायमंड रिंग था. आप इमेजिन करिए, a well educated girl who is engineer doing the mistake of making pakoras with a diamond ring, and that could be a killing incident for my nephew. अगर वो घोट जाता तो उसको कितना नुकसान होता. उसका तो 2 लाख का 3 लाख का डायमंड का रिंग जाता, वो दूसरी बात है, बट इमेजिन द हेल्थ हजार्ड. So these are very small examples जो ट्रेनिंग में के थ्रू आप लोगों को सिखाया जाएगा. So this training is basically reiterating few things which you already know, introducing few things which you do not know.